Ano yun, Bray? Andyan ba si Kulog? Andito. Basta may tanga si Kulog yun. Walang ibang tao, walang ibang tanga dito, si Kulog lang. Kasi tayo lang mag-ate, ayaw ni Kulog eh. 170 sa akin, 150 sa'yo. Salamat ka kay Kulog Gold yan. Ni Kulog. Ay, Kulog Gold mo pala to? Salamat ah. Oh, akala ko ba bobo si Kulog? Sabi salamat, no? Sabi ni Nero, gold na ni Kulog to eh. Salamat Kulog ah. Binigay mo sa akin, Wai. Thank you ah. Si Ninong Nero. Ina mo, Nero. Hindi na nagbabangka, boy. Ano nga boy, 10M mo, gawin natin 10M ni Nero. Hindi nga siya nagbabangka eh. Kalaro ba tayo? Wala na ata tayong kalaro. Yan. 38 lang sila, boy. Tapos mauubos pa tayo, no? Sali po, dalawa kami. Ayun, kay Jojo, Tito Sem. Oy, Bass Jeep, siya rin may gamit ng Wiz, Bass Jeep. Ano na? Siya daw may gamit ng Wiz. Siya magagamit to. Sa kanya pala ako natatalo eh. Oo. Gold pala ni Bass Jeep to. Binigay mo dito ni Nero, salamat ah. Yan ah. What hindi sa page nyo nagkaano. Busy si Madam Laylo. Boss ni walang gig gag. Na-invite ng Nimrod. Lagi sabi sa inyo boy, hindi ako nag-invite ng D730. Sina? Boss ni gag. Pati yung Otis boy. Nimrod na lang. Nimrod gag. Gag yung Otis boy, kinik ko yung kahapon boy. Nung Kasi yung aning lang. Yung mga 150 dito. Pasintabi na lang ha. Walang samaan ng loob. Alam natin active kayo, boss. Pero intindihin niyo naman yung mga nagpa-level. Hindi na masalpak. Active rin. Lalo sa heater. Ang dami 160 hindi na nasali. Piyo ka ah. Ala, tayang PU. Piyo ka ah. Ina mo Ilaw ka, drop ka pa. Kung kailangan natin higpitan yan, boy, yung tungkol sa sa level na talaga. Sayang yung iba nating max level din nakasalpak na. Hindi kung laro-laro lang sila, Nimrod na lang muna sila, di ba? O gagi, pwede naman kayo mag-Nimrod boy eh. Pwede naman kayo bumalik dito pag 155 na. Tsaka pag event, ganun. Sa event, magiging dalawa namang build yun. Magkakaroon na rin. Oo. Magkakaroon ng raid team ulit nun, boy. Pag may Ayun, yung mga hindi nakakalaro sa atin, boy, tumatakal. Pumapalag sa suntukan pag may kalaban. Oo. Tapos yung mga 150 sa atin, hindi natin makita sa sausawan. Diba? Mga ganun ba? Huwag ka magalit, Bass Jeep. Hindi, sinasabi ko lang para alam nila yung mga yung mga hindi nakakasali. Sorry po. Yan si Renz, puro lang naman balo yan si Renz eh. Dapat di na sinasali yan eh. Ay, game na boy. Yun lang yan. Kapala Tara, boy. tayo boy, mid. Pasok na kayo mid boy. Bass Jeep. Tayo magkantay ng Ay, may rewards ba tayo boy? O, bilangan nyo ah. Nabangan tayo boy. Puta, nakakatakot. Wait lang ah. Wait. Rewards gago, hindi ka nabantayan. May rewards ba? Ay, meron. Meron ba? Game cash ah, game cash. Ayun yun, kay Kaysak. Kaysak ba to? Si Smoke. Okay, game. Tara, bitaw kayo MH boy. Bitaw kayo MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo boy. Si Boss Glide ba yan? Left. L. L nga, L. Wala. Sige, ikot. L2. Andyan yan boy. Baka nasa loob na ta. Bantayan nyo ah. Sige. Baba dyan sa L2. Baba.
Silip kay, low plot. Wala? O, bilog lang muna, boy. Nahuli yung mga sortie. Okay, isa pa. Bitaw image isa, boy. 3, 2, 1, tara R2. Oh, balik, L2. L2 ba yung L2? Papasok na HR. L2 muna. Tingin kayo L3, boy, baka mabigla kayo, Ayun, L3 nga. 1. Tara, tulak L3. Putang ina nyo, Ala kayo, bully nyo, boy. Pepesta yan, 1 up. Mamatay, dedo. Mamatay to longest. O, di na namatay. Ang dami, Si Kalbo. MH, boy. Pumasok na, boy. Papar tayo. R3. 3 to, tara, go. Dali. Nakatapak kay ano kayo. R2, 8. 7. 6. R2 muna, boy. Pakapal tayo. Kapal lonte, boy. 3. 2. Tara baba, boy. Baka bumaba na yun. Left side. Ano na? Tornado na, boy. Step mo na yan, boy. 1. Up. 2. Up. Pasok. R. Abang hagdan, may Phoenix sa mid. Okay, pasok R patay, boy. Pareso, boy. Bawi. Hindi na naman ako nareso. Aray ko. Bitaw image, boy. Meron ba? Bitaw image. Bitaw lang, Bitaw. 3 to, tara baba. Lower mid lang muna, boy. 3 to, tara. L. Flashing L, boy. L2 muna. Tulak nyo L2. Hindi pa intable yan. L2. Tulak, boy. L2 kalate. L2 kalate. Tingin L1. 3, 2, 1. Tara, push L1. Push L1, boy. Table na yan. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak po. Tulak, boss. Tulak. Pasok L patay, boss. Tulak. Linis. Pasok L1. Dali. Altea daw, pasuyo. Kanino si Altea, bossing? Altea. Boy, reso nyo 13G, Pasok L. Altea. Pasok L. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Mid. Wala. R. Tagal ng chaos pumasok, boy, Ayan, go. Akit R2. Sagad R2. Dali. Sagad R2, papasok kayo sa R1. Papasok ka, tulak nyo R2. R2 muna, boy. R2. Linis R2. Linis. Nag-L1 yung mga gago. O, baba R1. Pasok R1, patay, bossing. Pasok R1. Nag-L1 sila, boy. Linisin nyo yung mga takal, Takal ba yan? Words? Inang yan. Nag-word sa R1, tsaka L1. Dada. Okay na, pumasok ng mga dedo. Pasok mo, boy. Pasok mo yan. Ayan. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Baba. L1 yan, boy. Nagsuntukan na L1. O, mid muna. Mid. Linis, boy. Linis. Dali. Lower L agad, 3, 2, 1. Tara, lower L. Lower L. Dali. Baka sumalubong to. Wala, umiko. O, laser to, boy. Nasa laser to. Laser into tayo, MH lang, Baps lang, light speed, power cake. MH po, galing L2 yan, 3, 2, 1, tara go L2. Op, R1, R2, dali akyat, ready, 3, 2, 1, tulak, ready, 1, up, 2, up, tulak, boss, tulak, ayawa. O, tapak boy, tutulak ng HR yan. Tapak. Tapakar, boss. 3, 2, 1. Trapasok. Bitaw image, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Galaw na, 2, 1. Up. 2. Up. Linis lang, boss. Linis lang. Pasok araw, patay, Malinis pa. May pula pa, boy. May pula pa. Pasokar. Pasokar pa, boy. Pasokar. Dali. Dali, boy. Sige, yan. Abang lang. Hindi tutulak yan. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara ba tayo? Lower mid. L. 8, 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3. L1 muna. 2, L1. 1.
Up, pwede na. Chaos, uy, chaos, chaos. Chaos, L1 lang. Gago, inahabol yung L2. Pasok kayo L1 box, boss. Tapos Phoenix, ready 1. Up, 2, up. Palag na, palag. L1, L1, L1. L1 kasi, boss. Pasok L1 pa tayo, boss. Palinis lang. Pasok L1. Pasok L1 ha, pasok L1. Nakatapak sila. Ready, bilangan nyo, boy. Yung mga pumasok, hindi sabay-sabay yan. Pabilangan yung mga pumasok, boy. Nag-unli sila. Ayan, mas okay. Sige, linis lang, boy. Linis lang ha, palag lang. Box lang ha, palinis lang ng box, boss. Boss! Boss! Hello? Ay, nakakarami pa sila, oh. Palinis, bossing. Sa gitna, boss. Sa gitna. Pasok kar. Dali, boy. Abilisan lang, may iwan muna, ah. Mag-unli yung mga yan, eh. L tanda L. Pasok kar. Ay, sorry. L. Akin na. L. L mo. Pasok mo, L, boy. Pasok mo, boy. Okay, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. Lower mid muna, boy. Lower mid lang muna. Wait. Nasa R na sila, boy. Wait lang. Pababain lang natin. Wait, tingin lang R, boy. Wait lang, tingin lang R, wait lang. Mid tayo. 3, 2, tracket. Mid. Tagal naman na ito mga Phoenix na. Gayakit mo na, boy. Wait lang. Ang tagal ng Phoenix, boy. Tara, baba tayo. Bitaw kayo, image, boy. Compress. Pabitaw image, boss. Boss. Dikit mo, image, boss. Boss. 3 to try. HR muna, boy. Yakit na. HR muna. HR, R2, L2. Hindi pa itable yan, HR. Ay, nako, pinestoan ng box. 3 to tara, balik L1 na. Hagdan na. 1 up. Kalma. Tira panik lang, boy. Hintayin nyo makayat. Pasok L pa tayo, boss. Pasok L pa tayo. Pasok L pa tayo. Sige, pag nagpa-laser to, tulak natin yung mga yan. Wala na? O tara, pasok L1, boy. Macro nga. O, tanginan to mga to. Takot. O, bitaw image, boy. Dali. Dikit. 3 to, tara, baba. Mamabigla kayo, ha. Walang atras, ha. Arwan nyo, boy. Nagparuan. Nakit na. Itabulan dyan, boss. Akyatin nyo, boss. Libre, oh. Walang skill yung mga yan, oh. Akit. Pasok kar pa tayo. R2, ha. Tingnan nyo, ha. Pasok kar. Galgag. Pasok kar. Pasok kar. Wait lang, boss. Dedo ako, eh. Sayang, nagpa-L1 na sila. Pasok kar. Pabitaw image. Bitaw. 3, 2, atra, mid. 7, 6, 5. Bakit na, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Yung iba dyan. Sige, linis lang, boy. Linis lang. Hagdan. Tingnan. 3, 2, atra, baba. Lower R. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Palinis, boss. Linis, tulak. Uy, baba kasi, boss. Ay, yawa. Nagsilabasan na yung mga shaman. Sige, labas na kayo, boss. Tawa. Tapak L. Pasok L na. Pasok L1. Shaman daw isa, oh. Sa may sobra. Pasok L, boss. Naiiwanan nata yung PT nila. Pasok L. May pula. Baka nakapiyo yan. Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Linis na dyan sa laser. Linis na. May manggagaling na lower mid. Ready, 1 up. 2 up. Palag pa, boss. Lower L na sila, boss, oh. Patulong sa lower L, boss. Wala na. Ubos na tayo. Grabe, ibo. Labas nyo na yan, boss, ko. Ayaw nyo sumapak. Awa, ah. Diretso lang, ah. Paayos muna ako nun. Pahingi daw, shaman. Yung main heater natin, boy, hindi makagalaw. Pasuyo, sa may slot. Sa may shaman na isa.
Wala. O, tapak mid. Ayun, salin nyo na, oh. Pagtiisan nyo na lang. Ilang. Dali. Double time, boy. Mid. 3, 2, 1. Trapasok. Bitaw MH siya. 8, 7, 6, 5. Galaw. 4, 3, 2, 1. Baba, boy. Baba. Clashing baba, boy. Clashing baba, boy. Linis lang yun, oh. Ayaw nyo pa rin. L. Galing L, boss. Galing L. Tulak L. Tulak L1. Tulak L1, boy. Tulak L1. Tulak po L1. Palinis. Pasok L1, patay, boss. L1 po, L1 po kami. Pasok L1, patay, boss. Pasok L1. Pasok L1, boy. O, ready, 8, 7, 6, 5, 4, galaw, 3, 2, 1, up, 2, up. Okay, palinis lang, boss. Palinis lang. Nakapatay pa yon. Palinis, boy. O, 3, 2, tara, baba tayo. Baba. Salpukin, boy, baba. Tara, 1, up, 2, up. Uy, gago, hindi bumaba. Walang bumaba ang puta. Ang ina nyo, binakim ko na eh. Sige, tulak. O, linis. Lower mid. Tingin, boy. Rotate camera. O, tagos nyo na yung sa mid entrance. Pasok mid pa toy, boss. Pasok mid pa tayo. Huwag kayo lumabas, ha. Ready, chaos. Papasok, boy. 8, 7, 6, 5. MH kayo, ha. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Chaos. Chaos po, palinis, boy. Chaos. Chaos po. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. May archer, boss, sa agdan, no? Pasuyo. Ubus tayo. O, reset na, boy. Labas na. L. Huwag natin bigay yung gusto nila. Tapak L, 3, 2, 1. Tara, pasok. Pasok Elon, boss. O, bitaw image sa meron. Natutulak tayo ng L2. 3, 2, 1. Tara, tulak. Linis na lang yung bossing. Get, tulak L2, boss. Okay na? O, baba kayo laser. Laser lang, ha. Baka nandyan chaos, boy, ha. Baka tulak dyan. Pesto. 3, 2, 1. Tara, tulak. Lower mid. Lower R na. Clashing to, boy. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Galing L, R2, ha. R2 po. Patutok po sa R2, boss. Tas box. O, linis na lang, Pasok R patay, boss. Pasok R. Pasok R, bossing. Pasok R. Sige, 13G kaya mo yan. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Butay, baba. Laser yan. Lower L, oh. Laser. Laser. Ay, huwag ka pala yun. Isa dyan. R2. Dali. Papasok yung Phoenix sa R1, eh. Pwede yan. O, setter, ha. Pasok ako, hanap. Putang ina, nagsihintungan sa baba. Okay, ina nyo. O, 3, 2, tara, baba. R1. Huwag nyo babayin yan. Ay, naku. Bahala ka dyan. R1, boy. Ito Phoenix, oh. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. Baba na. Pasok ka patay, boss. Hagdan. Ready, hagdan. Galing nga Pasok Aron. Arto na kayo. Pasok Aron. Box kayo, boy. Pasok Aron. Box lang. Huwag kayo sa bungad, boss. Up to kayo, boss. Ayan na, oh. Ready, 1. Up. Pumasok na. 2. Up. O, tulak na. Tulak na. Huwag lang lilito yung ulo, boy. Na-EPS nyo, Boss Clyde, oh. Pasok ka. Ayun na si IAO. Pasok ka, IAO. Tapos, ano ka? Kalas ka dyan sa makapal. Pasok R. Kunin nyo daw Wait, muna si Ayo, boy. Ito na, oh. Sige, kalas nyo si Madam Nitz. Akin na si Madam Nitz. Madam, kalas ka dyan. Kalas ka sa maluwag. Asan na? Kamalas na si Madam. Tama na yung Ayo. O, bitaw na image, boy. 3, 2, 1, baba tayo. Tagal natin, eh.
Lower L, 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 L. Clashing L, boy. Clashing L, clashing L2, L2, L2. Sagad to L2, ah. Sagad L2, boy. Sagad L2. Ready, 1 up, 2 up. Na-vacuum na, boss. Tulak na lang, tulak na lang. Tulak na vacuum, boss. Na-vacuum yan. Sagad nyo, sagad nyo. O, balik L1, balik L1, balik L1. No, yung rod, 7, 6, 5, 4. Pasok L, ah. 3, 2, 1. Nag-SP, gago. Hindi na lang yung nag-SP. Pasok L, pasok L, pasok L. Boss, nag-e-echo kanina yun. Nanawagan ako sa barangay. Yun. Sige, sorry, akin pala. Ay, sa'yo ba yan, boy? Tayo na, iba yung mic mo ngayon, ha? Oh, 8, 7, 6, 5, galaw, 4, 3, 2, tara, baba. Tangina, mahal na mahal yung MMR, oh. R, boy, R, clashing R. Akit na, ready, 1 up. Binakyum ko na harap, oh, 2 up. Vacuum na yung box. Gago sa box, boy, na-vacuum. Sayang. Yun lang, haba. Sige pa, tapakar, bay. Tapakar. Tuturuan kasi sa akit, boy. Tapakar. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw kayo MH. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up, box po, boys. Boss, box, pasuyo. Box. Box, boss. Box, oh, boy pa sila, box. Pasok kar. Ready, 1, up, 2, up. May pula pa, boss, pasuyo, lower, oh. Pasok kar. Pasok kar pa, boy, dali, papasok sila, eh. Kakalas tayo dito. Pasok kar. Okay na? Bitaw MH, 3, 2, atro, baba tayo. Baba. Nagpa-L, 8, 7. Akit mid muna, kainin muna natin ito. Papitan tayo na ito, eh. Papitan tayo niyan, boy, papitan tayo. Lower L. Lower lang. Laser tayo, 3, 2, tara, laser, boy. Laser muna, dali, habol yan, eh. Laser lang, ah. Laser lang. 3, 2, ang balik L1, boy. Balik L1, tutulak L2 yun. Naipit na sila. 3 to track at L2, tulak L2 na to, ha. Tulak L2, bossing. Tulak L2. Pansinin niyo yung pa isa-isa. Tulak L2, ready, 1 up. Ay, puta, wala tumulak, oh. Ano na, hurricane, no? Utang na loob lang. Ayaw nyo? Pasok L2, box, oh. Box, boss. Box pa, boss. 3 to, ha. Pasok L1, patay, boss. Pasok L1. Baba L1. May mga piraso, boss, ha. Baka maka-combo kayo, ha. Pasok L. Papasok kayo, sa. Dito lang, boy. Labas lang ng box. Gapang kayo, boss. Hello, narinig nyo naman. Gapang na. Hello, 8, 7. Macro, boss. Macro. May 8K dyan, boss. Hallway po. Camera. Kalate. Kung tawagin. Bito kayo, MH, boss. Tutulak kayo, ha. Buka kayo, boss. Buka. Para manok. Buka, para masarap. Ay, sorry. Rito, baba, tulak. Chaos lang, ha. Sundot lang. Phoenix pa, ready, 1, up. 2, up. Pasok na box, boy. Linis na. Pasok L1, patay, boy. Pasok L1, patay, boss. Pasok L1, palinis pa. May pula pa. Pasok L1. Yung medic ba? Yo. Puta, libre, iwo. Pasok L. Pasok L, boy. Nasa labas lahat. Okay na? Sakuragi. Lads. Bitaw MH. Straight kontra pa mid. Mid. Mid, boy. Mid. Akit na. 3, 2, 1. Pwede na iba, boy. Pwede na. Hindi sabay-sabay yan, eh. Straight kontra baba. R. Ay, nabumaba na. Tulak na, boy. Ay, pinabelo pa. Yun lang. Pinabelo. Nakakalungkot. Tulak arawan, boy. Malilikuran na kayo ng Phoenix. Tulak arawan. Pasok arawan, patay, boy. Tingin hagdan agad. Akit na kayo dito, boss. Sabi ko sa inyo, malilikuran kayo. Pasok ar pa, bossing. Pasok ar pa, boss. Sige pa, boss. Wala na. Bito MH. 3, 2, 1. Trababa tayo. Mid, 7, 6, 5. Ito muna, Nimrod muna, boy. Pa-laser muna, ah. Tingin. Lower mid. 3, 2, 1. Track it tayo, boy. Mid. Ready, 1. Up. 2, up.
Akyat boy, binakin ko na ni Hurricane ko pa. Akit na. Nagturuan na naman. Sige, palag nyo na lang. Palag. Linis boy. Hagdan, tingin hagdan. Labas nyo na yan boy. Labas nyo na yan. Tuturuan talaga. O, pasali daw yung Rio. R. R boy, R. 3, 2, 1, trapasok. Bilangan nyo kung may tao. Pasok ka. Nasali ka na? Arpo. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1, trababa tayo. Nag-lower mid na yan, boy, ah. Maglo-lower mid yan, kalma lang. Pumasok na yung Murad, eh. 3, 2, atrakit. Akit na, clashing na. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Akit na, boss! Akit na, linis lang. May pula pa. Phoenix ready, ah. May pula pa, pasok mid. Uy, pansinin nyo. Pansinin. Ayan, rest na kita. Pasok mid. Magtampo ka. Ayaw pansinin, ang dami. Pasok mid, boy. Pasok pa. Dali, nasa labas pa sila. Bitaw MH. 3, 2, 1, trapa R. R, 8. 7. 6. 5. Bakit na? 4. 3. 2. Chaos. 1. Up. Putang ina, wala. Nag-arto lahat. Gusto sa malambot. Kawawa. Okay, palinis po ng arawan. Palinis po kung mananalo. Inaabal yung Nimrod eh. Alamang, manalo tayo dyan. Panalo pa? Panalo pa? Pasok R. Makipagalian yan. Pasok R. O, bilangan nyo yan, ha. Makipagalian yan. Imbis ang bilis natin mag-clear, eh. Inaabal nyo yung malambot. Pasok R. Bigay ko na lang yung gusto ng chaos kaya. Ayaw nyo naman makinig, eh. Pasok R, ah. Palagan nyo, boy. Bilangan nyo. Itabal na yan, ha? Bilangan nyo. Palinis po. Box po. Pasok R patay, boss. Pasok R. Ubos to. May archer pa po. Pasok R. Dali. Pasok R. Pasok R pa, boy. Pasok R pa, boy. Dali. Pasok R. Pasok nyo, dali. Magpapail na sila. Pasok R. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. Baba lang, boy. Kalma lang. Wait lang. 3, 2, tara pa L. Pa L. Lower lang. Bababa iba dyan, boy. Kalma. Kalma, patingin ng laser, ha. Baka mapitan tayo ng Phoenix, boy. Dalawang MP to nasa L. 3, 2, 1, tara. Takit na. Pa L2, tulak pa L2. Yung iba nasa box, ha. Palinis, ha. Tulak L2, boss. Tulak L2 po. Putang ina, archer na naman. Likod, boy. Balik L1. Tulak L1. Pasok L1 patay, boss. Swerte sa L1 ng poking in archer yan. Reso. Pasok L. Pasok L, ah. O, papasok sila. Ready, ah. Patayin nyo muna, boy. Bitaw miss nga, boy. Ayan yan. Panggulo lang yan. 3, 2, 1, baba tayo. Par, boy. Par. Dali. Kainin natin yan. Clash yan. Pa L2. Tulak na box. Dali. Walang naiwan sa agad na. Tutulak agad yung chaos, boy. Tulak nga tayo. Macro, kunwari. Macro, dali. Macro, kunwari. Papapit tayo, boy. Macro, ah. Macro. Ino mo, tagal nila. Asa na sila. Wait, boy. Wait lang. Wala. Tara, balik. Likod, tara. Arto nga, boy. Arto, compress para image lang. Pa image. 3, 2, 1. Image, boy. 3, 2, 1, tara baba. Laser. Laser, boy. Laser. HR tayo. Mid. Laser, mid. Mid entrance yan, boy. Mid entrance yan. Sige, itabal na rin HR, boy, ha. Pwede na HR, ha. Pwede lahat yan, boy. Pwede lahat, palinis. Huwag nyo iwan nyo nasa, boy, sa hagdan, ha. Mga archer yan, oh. Palinis. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay, boss. Sige, nasa labas lahat. O, nag-arm na sila. Sige, compress. Bitaw MH. 3, 2, 1, tara pa-L. 8, 7, 6, akit, ha. 5, 4, 3,
2. Phoenix una, 1. Up. Phoenix boy, pwede na. 2. Up. Kayo, HR, 3, 2, 1. Pwede na HR boy, HR, 1. Up. Pwede na HR ha. Tingin hagdan boy, tingin hagdan ha. Tingin hagdan, tingin lang. Tingin lang. Ready hagdan, ready hagdan. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tingin hagdan boss. Ay, yawa. Sige, palag. Ubos. Pasok kay Luan, patay boss. Pasok kay Luan. Phoenix ha, ready. 8. 7. 6. Box. 5. 4. Box. 3. 2. 1. Pwede na boy. Pwede yung Phoenix. Malinis Phoenix, boss. Phoenix, pwede na, sabi ko. Pasok L. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Chaos 2. 1. Up. Pwede na boy. Chaos. Palag pa. Wala papasok. Wala na papasok. Nakabela boy. Wala papasok. Tapak tayo na mid. Mid po. 3, 2, 1. Tara, pasok. Mid. Pasok. Okay, compress. Bitaw MH, boss. Pabitaw po MH, bossing. MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. R. R po. Pag late talaga kayo, boy, Dali, 1. Up. 2. Up. Ay, yawa. Walang nag-tornado. Ay, ubusin tayo niyan, boss. Ayaw nyo. Okay, ubus talaga sa Phoenix, boss. Yum kayo, Pasok L. Ay, pasok R, patay. Tangina, tipira ng skill. Sige, bahala kayo. Paanli ko na lang to sa Chaos pag ganyan. Tipirang kayo skill. Pasok R. Ice counter lang yan. Bitaw MH. 3 to baba. File yan, boy. File. Macro lang. Pababain natin yan, boy. Macro. May bababa dyan. Macro galing L yan, boy, May manggagaling ng L. 3 to baba. Dito, macro. Macro lang, kalma. Nasa laser, boy, wait. 3 to wag. Sige, may HR doon. May chaos sa L2. Wait lang, may HR boy sa box. Wait lang. Tutulak HR. 3 to go. Go na, tulak na hanggang L2. Pwede na lahat yan, Tulak L2, Sabi ko, tulak L2, boss. Linis na lang to. Iniwan nyo pa yung mga archer sa gilid. O, linis pa. Ay, puta, hindi nyo nalinis. Iyawap. O, 3 to 1, tara pa L1. Pasok L1, tatabay. Hallway lang. Kalate lang. Kalate. Gapa kayo, boss. Yung kita natin yung box. Macro. Gapang kayo, boss. Gapang. Pasok L, boss. Papasok sila, Ay, gago, hindi nagsipasok. Wala ko mag-a-unli yan, 3 kill din. Nasa R sila, boy. Bitaw MH, nag-art na. 3, 2, 1. Tara baba. R1. Ito yung pagdating natin. Itabal lahat. Magka-clash na yun. Oh, mid. Kayo sa manggagaling na ara. Linis lang, boy. Linis lang. Tingin hagdan. May pula pa, Ayaw nyo? May pula, boss. Pasok nga mid, boy. Ang dami na matay. Pasok mid. Tangin ng chaos to, nag-aabang na naman ng scout bago gumalaw. O, lower R, wait, L ata to. 3 to, lower L. 8, 7, 6, akita gada, 5, 4, HR 3, 2, 1. Up, HR boy, HR lang muna tapos kalas agad box. 3 seconds, Phoenix, 3, 2, 1. Up, Phoenix boy, pwede na rin. Phoenix po. Ay po, tagaling L2. Sige, palagay niya. Palag pa, box. Palagay niyo, box. Hawakan niyo kasi yung box boy pag ganyan. Wala, tapak L tayo. Tapak L. Nalalim masyado yung pumunta ng pa L to, no? Tapak L. Sabay, boy. Tapak L. Tapak po, tapak. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo, MH, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, yung nasa gitna muna, boss. Patira na yan, pwede na yan. Walang lalabas. Ay, yawa. Kawawa talaga. O, labasin nyo na. Poking ina nyo. Kita nyo nasa hallway. Yum talaga kayo.
O, tapak L tayo. Ayaw nyo makinig ha. Sige. Dito ko kayo ibabangga. Gusto nyo magpakain, papakain tayo. Kita nyo nag-hallway, sinundan nyo. Tarantado. 3 to atra pasok. Oh, bilangan nyo sarili nyo, hindi ako magbibilang. Oh, pwede na boss. Pwede na, linis box. O, palinis, labas. Pasok El patay. Gago, nagbukas na lang ng ano. Nagsugal na lang tuloy. Pasok El patay, boss. Pasok pa. Sige, pasok pa. Okay, bitawan niya image yan, boy. Patrapa ng city. 3, 2, 1, trapa ba tayo? Kakapasok lang. Mid muna. Kakapasok lang nila lang R. Linis muna tayo mid. Tulak niyo na, boy. Lalabas na ibo. O, lower R. Dali, lower R. Lower. Dito lang, macro lang. Pababain natin, boy. 3. Wait lang. Pababain niyo, boy. Wait lang. 3, 2, tara, tulak. Ay, gago, matras. Patulak, boy. Mahaba yan, o. Tulak niya hanggang R1. Sagad yung R1. Pasok R1 patay, boss. Ginagawa niyong go may sarili niyo, boy. Tutulak na lang tayo. Pasok R1 patay, boss. Pasok R1. Papasok ka na, ha. Nimrod. Pasok R1. Pasok pa. Pasok R1, boy. Pasok mo yan. Oh, bito MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Mid entrance. Linis tayo mid entrance. Lower lang muna, ha. May bababang isang guild dyan. Wala. Nimrod lang to. Tara, L. Clashing L, boy. Clashing L. Akit na, ready 1. Up. True. Up. 3. Apakit mo, putang ina mo. Kinalagkad ako sa hagdan. Ba't ganun? Tulak. Linis. L. Hagdan na. Patingin hagdan. Nimrod, boy. Hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. O, pasok L patay, boss. Pasok L. Pasok L po. Pasok L. Wala na. O, pabitawan ng emission, boy. Padrop na city. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba, lower mid muna, boy. May bababa ata dito. O, wala. R. Clashing na, R, boy. Nahabol na lang nila yung nag-aaway na dalawa. Akit na, boy. Ayaw na sa atin. Akit na, boy. Wala ka. Nagturuan na naman. Ang ina. Walang kadala-dala. Pasok R. Aanlihan tayo niyan. Hindi natin na-clear up. O, wag. Wala papasok. Sabay. O, steady sa hagdan lahat. Flashing yun, eh. Tapak R. 3, 2, 1. Tara, pasok. Pati party ko, hindi na nakakasabay, ah. Image kayo, ah. O, walang hahabol, no? Box lang kayo, boss. Hawakan nyo lang yung box. Huwag kayo lumuwa. Tutulak yan, eh. 1 up. O, 3, 2, tara, tulak. Tulak na, boss. Tulak na. Tapos balikan nyo yung box. Pasok R patay, boss. Pasok R. Nimrod. R2. Pasok R. Sige lang, pabantay lang. Reviving ako, eh. Pasok R. Ayaw nyo ako, Rezo, boss. Ito lang ako. Pasok R. Kawawa, ah. Pasok R lang, wait lang, ha. Papasok lang ako. Sakrites. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Mid. Lower lang muna. Lower lang, boy. Lower lang. Papabayin natin na HR. O, R tayo. R. 7, 6, R. Putang ina talaga. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Linis lang, ha. Baka nakabuelo pa yan, ha. Pasok R patay, boss. Kung mayroon namatay. Pasok R patay, boss. Pasok R. Sige, inaabol na nila yung HR. Hindi nila naabutan. Pasok R, dali. Double time. Bitaw MH. 3, 2, tara, baba tayo. Baba. Lower L, boy. Lower lang, ha. May bababa dyan, boy. Ready lang. Ready. Tangina, inord na naman. Likod na. Mid. Dito lang.
Oh, Dito, lower sir. lang. Mid muna tayo. Mid. 3 to track ya. Mid muna, boy. Mid na. Mid, 3 to tra lower L. Lower L po. Lower L. Dali, flashing na sila. Dali, 3, 2, 1, tra tulak. Pesto box, ready, 1, up, 2, up. Tulak na, boy. Tulak na. Ubos yan. Pasok L patay, boss. Pasok L, boss. Pasok L. Sige, ikot pa yan, boy. Magiwalay. Hindi nila hinahabol yung Phoenix. Bitaw MH. 3 to atro baba, boy. Mid entrance. Lower mid. 3, 2, 1, akit na, clashing na. Dali, akit na. Akit na, linis na lang yan, boy, oh. Linis lang. Linis, 3 to atro lower R. R1. Na boy, wait. Mahaba tayo. 3 to atro tulak. R2. Tulak R2 yan ha. R2 1 up. Uy, naggabuan. Naging goma. Putang ina. Awit talaga. Naging goma. Kumustahin yan, boss? Sabi ko sa inyo, paano ginawa niyong goma yung sarili niyo? Tapak R. Ina, naging goma bigla ang pota ng ibabang gana. Pero pag HR, ang bilis eh. 3 to atro pasok. Bito kayo Mitch ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Putang ina mo. Sa akin nakatutok yung ano. Hinabol pala si Jesus. Nasa si Jesus. Tayo sa Yun sulok. lang. Pasok R. Inaw yun. Kaya pala nandun si Rizky tsaka yung Miggy. Nandun pala si Jesus sa side ko. Pasok R, boy. Pasok, boy. Pasok mo yan. Yun. Bitaw MH. 3 to atro baba. Baba. L. Lower. Baka bumaba yung Phoenix. Sa akit na. Clashing. Akit na. Clashing. 1 up. 2 up. Pansinin nyo kasi yung bungad, boss. Hindi nyo na naman pinansin doon yung kay Ayus kanino. Tora, lower mid, 3 to atro baba. Dali. 1 up, 2 up, 3 up. Akit mid. Akit mid entrance, boy. Mid entrance pa tayo, boss. May Nimrod sa likod, paalalay. Nimrod, hagdan. Akit mid pa tayo, par. Akit mid. Pasok mid pa tayo. Balik na mid, boy. Balik na mid. Pasok mid pa tayo, boss. Broy. Pasok. Bito MH. 3, 2, 1, tra lower R. Lower R muna. R. Lower lang. 3, 2, 1, tra tulak. Box. Box muna, boss. Tingin R2. Patingin ng R2. 3, 2, 1, tra tulak. Tulak, boss. Nayurikin yan. Balik R1. Dali. Baka manggaling ng R2. Box lahat. Box. Pasok R pa tayo, box. Pasok R. Pwesto box. Uy, nakaluwa. Ready, 1 up. 2 up. Labas na. Ang kulit niyo, sabi ko wag kayo dyan sa luwa eh. Pasok R pa tayo, boss. Palinis ng box. Box po. Ang dami sa box, boss. Box po. Palinis box. Pasok R. Pasok R. Sayang, okay na. Nakatira pa yung bungad. Pasok R. Okay na? Gago, 2 shaman ko. Shaman, boy, pasok. Bero, sige kaya mo yan, Bero. Yun, pa-MH nga nun, tsaka CT yung Bero. 3, 2, 1, trababa tayo, boy. Flashing na L1. Patingin na mid, boy, ah. Baka nakabelo yan. Tara, go, L1. Kakapasok lang. Tulak. Mahaba yan, ready, 1 up. Patingin ng L2, boy. Patingin ka ng L2. Ay, gago, nakain. Sige, tapak L. Boy. Tapak. 3, 2, 1, trapasok. Dito kayo, Mitch, ha? 8, 7, 6,
5, 4, walang aabot, boss. Box lang, palinis lang. 3, 2, 1. Pwede na, boy. Pwede na. Gagawin mo maliit agad. Ang sarap niyan. Ang sarap niyan, boss. Pinit tayo ng zombie pa tayo. Phoenix pa, boss. Phoenix, boss. Baka gusto niyo tirahin. Phoenix, boss. Pasok kayo. Ubus to. Palinis pa. Box po. May tao pa sa box. Sa box, boss. Pasuyo sa box. Pasuyo. Pasok ka. Nag-unli sila, boss, ha. Hallway nga, boy. Hallway po, bossing. Hallway. Macro, tingin. Padrapan ng city yung mga kamag-anak niya, boss. Yung mga mahal niya sa buhay dyan. Pakay-drapan. Oh, yung bubungad, ha. Yung titira, ha. Yung bubungad. Bitaw, MH, boy. Bitaw, 3. Kalma. Phoenix, boy, pumasok eh. Tutulak yan. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Tulak na. Sagad na. Damay na, Phoenix, boss. Tulak na. Linis. Pasok L patay, boss. Pasok L. Hagdan pa, HR pa. Nimrod pa, L to side. Tira panik lang yung Nimrod, ha. Pansinin nyo, ha. Pasok L. Mag-unli sila, oh. Pasok L. Nalinis nyo? Hallway pa, boy. Drapan nyo ng ano yan, boy. Gapang kayo, tas tumira, boy. Gapang habang tumitira. Gapang kayo. Gago, hindi na umalis na yung iba sa box, oh. Ayun na, 1 up. 2 up. Tira, boy. Tinulak na kayo. Hello? Phoenix pa, ready, 1 up. 2 up. Wala papasok, laban na lang muna. Iba, lumaban na sa box. Hindi na nakinig. O, tapakal. L, boss. L, tapak L. Pasok L, boy. 8, 7, 6. Box po. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na ibang chaos, boss. Pwede na ibang chaos dyan. Pwede na iba. Pwede na. Palinis pa. Patulong nga sa box, Toyota. Patulong sa box, boy. Patulong. Hindi na ako galaw yung brawler. Okay, labas. Phoenix pa, boy, ha. 5 seconds. 2, 1. Phoenix, boy, pwede. Up. Pwede na, boy. Phoenix. Phoenix po, pwede na. Phoenix. Phoenix po. Pasok L, boy. Pasok L, lubos yan, oh. Hindi sabay-sabay yun, chaos, boy, ha. Hindi sabay-sabay. Ubus pa yan. Chaos pa, boss. Sa gitna sila, boss, oh. Walang buffs yan, oh. Walang buffs yung iba. Sa gitna. Nasa gitna. Tutukan yung iba. Sa gitna. Ayun, oh. Sa gitna, boy. Ayaw nyo. Sa gitna, oh. Sa gitna. Oh, tapak L. Walang papasok. Tapak L. Tapak L, ah. Walang papasok, ah. Tapak L. Tapak lang. Tapak lang. Oh, mid. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok. Ako kayo. Ina-advancean nyo, eh. Sige, papalaga tayo, na. Kala ko papalag, eh. Pasok mid, boy. Pasok mid. Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Trababa tayo. Par, boy. Clashing R. R ba yun? R2? Tangina, laser ata yun, ah. Laser nga, boy. Akin. Go na. Habol na. May manggagaling ng L2 niyan, ah. L2, boy. L2 na. Tulak L2 na. May manggagaling ng L2. O, L2 tayo. L2. Angat lang, ah. Angat lang. Baka makasalubong niyo mga palboy. L2 po. L2. Ito na yun. Bitaw MH. Bitaw lang muna, ah. Wait lang. 8, 7. Macro. 6, 5, 4, 3. Tara, tulak. 2, 1. Hitable na, HR. Hitable na, boy. Hitable na. Tulak na. O, lower mid. 3, 2, 1. Tara, pamid. Kinain nila yung Phoenix, oh. Nasa mid. Ito, ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Hit po. Tumira kay bossing. Tira. Akit na mid. Patay mid, oh. Pasok mid patay, boss. Palinis, boy. Hello? Umakit lang kayo? O, ingina, hindi pinansin yung bumaba. Pasok mid patay, boss. Pasok mid. Papasok sila, ah. Pasok mid, boy. Pasok mid. Ah, hindi. Nag-L1, gago. Sige, pasok mid. Buffs muna. Abutan natin clashing nila. Nimrod, ah. Hagdan. O, R tayo. 3 to trapa R. 7, 6. Lower L. Clashing. Go. Pabantay ng kaya sa manggagaling ng L.
Pabantay ng Teo sa LLL manggagaling. Wag niyo abangan, boy. Hintayin niyo bumaba. Ayun na, bababa yan. Ayun na, bumaba na, boy. Bumaba na. Bumaba na, Sabihin boy. niya yan, ha? Bumaba na, putang ina. Sinabi ko bumaba na. Gago yung nasa lower mid pala. Putang ina mga to. Ginagawa niya, boy. Lower L nga, sabi ko, tingin eh. Wawa, gago. Nasa lower mid pa rin sila. Tapak L, boy. Tapak L patay. Wawa. Walang tumutulak. Inang yan. 3-2, atra, pasok L. Ayun nyo pumato. Tumulak. Kaya, alis yan, boy. Baps kayo. Imbis choke point sila sa pagbaba, eh. Patayin nyo, may pula sa gitna. O, bitaw MH. L2 tayo. 3, 2, 1, tara go. Tulak, tulak, boss. Nagturuan na naman. Tulak L2. Ang dami pa namatay. Ready, hagdan. Ready. 3, 2, tara baba. Balik agad pagtapos, ha. O, balik L2, dali. May manggagaling ng L1. Pesto box. Ay, yakwa. 1 up, 2 up, 3 up. Ubus yan. Pesto lang kasi, puta, nasa bungad na naman. Sige, laban na lang. Wala papasok, boy. Tapak L. Tapak L. Tapak mid. Tapak lang mid. Tapak lang, ha. Tapak lang. 3 to atra pasok. Akitin agad natin yung HR. Bitaw na image, ha. In 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower R. Image, boss. R. Dali, mapitang kayo, boss. 3 to atrakit na. Hitable na yan. Ready, 1. Up. Tulak R2. R2 na sila, boss, oh. Tulak R2. Dalihan nyo. Tulak nyo. R2. Pesto R2. Pesto lang, ha. Pesto R2, ha. Pesto R2. Ito na tayo. Balik nga, Ron, boy. Okay, inang yan, oh. Hello, rinig ba ako? Bing, eh. Pasok R, boy. Pasok R, boss. Tangina, sayang, oh. Kinain na nila yung Phoenix. Pasok R, boy. Dali. Okay na, bitaw MH. Bitaw. 3, 2, atrap. Baba. Median, boy. Ayun, oh, laser, oh. Kainin nyo muna laser. Laser nyo, sagad nyo laser. Nasa L2 ata yung ano. Chaos. Ito nga, L2 nga, boy. L2. L2. Akit L2, boy. 3, 2, 1. Baba L1. May namatay ba? Pasok L1 yung namatay kung meron. Tangina sa mid. Mid na yun, boy. Mid. Akit agad, boy. Ito muna, laser muna, boy. Phoenix muna. Sundot tayo image, ha. Akit tayo mid entrance. Uy, tama na yan. 3, 2, 1, akit tayo. Akit tayo mid entrance. Ready, 1, up, 2, up. Nayurikin na, boy. First target. Ay, yawa. Hindi na pinansin yung mga baba. Sige, Lines. Pasok mid entrance, ha. Patay. HR pa. Pwede na HR, boy. Pwede na HR, bossing. Galaw na. HR pa. Pasok mid. Sarap, kinain ni Muning. Pasok mid, boy, nag-ar sila. Pasok pa. Okay na, pa-compress. FMH, pabitaw nga ako, che. Meron ka, che. CD. 3 to, atra, R. Lower lang. O, 3 to, tracket. 7, 6, 5, 4. Meron nang hitable yan, ha? Yung Kobe, boy, ha? Yung party ni Kobe. Putang ina mo na, una. Ang utak, ha? Di sabay-sabay. Laban nyo na, boy. Akin. Hindi pala sabay-sabay yan. Sige, reset tayo. Tapakar. Tapakar. Tapakar pa, boy. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw MH, ha? 8, 7, 6, 5, 4. Huwag nyo abulin, ha? Nasa box muna. 2, 1. Itabulin nasa box, boy. Huwag kayong bumuka, boss. Tutulak sila, eh.
Kalma, tutulak tayo kung ayaw. O, macro, 3, 2, tragapang. O, kalma. May Nimrod. Teka, bait muna natin yung Nimrod. Gapang lang, boy. Macro ito. Macro. Tingin sa Nimrod, ha. O, 3, 2, tulak. Chaos, tulak. Puta, naging goma na naman kayo, boy. Ina, lumingon sa Nimrod yung iba. Balik ka, Arwan. Palinis, Arwan. Pasok, Arwan, patay, boss. Pasok, Arwan. Pasok Aron. Yun MC daw, oh. Pasok Aron, boy. Pasok Aron. BL na sila. May CD ka, Cardo? Bili kayo sa Cardo. Mamaya na lang. Bito image, boy. 3, 2, 1, baba tayo. Lower L, lower lang. Ayun, laser, clashing. 1, up. 2, up. Okay, lower L. 3, 2, akyat, flashing pa yan. Ready, 1, up. 2, up. Akyat, boss! Ang dami nyo. Ay, gago. Ayaw talaga itulak. Ubus talaga kayo niyan. Pasok L pa tayo, boss. Pati Romy pa lang ka, boss, oh. Pasok L. Tangina mo na, crit. Angas mo dun, ah. Pasok L, boss. Pasok L. Nakabili kay Cardo, hindi ka pa namatay. Sige. Isa pa. Bito MH. 3, 2, 1, baba tayo, boy. Baba. Lower R. Yan, kalma lang, ha. Hindi pa hitable chaos, boy. Kalma. Kalma, boss. Tagal, gago. Ayun nila. Sige, Chani, boy. Kulitan. Kalma, boy. Kalma. Papasok Phoenix sa R. Kalma. Pabantay lang ng likod. Paalalay lang. Okay. Papasok Phoenix, eh. Ayun na, pumasok na HR, oh. Kalma. Nimrod Ready. laser, boss gift. Nimrod laser, ha. 3 total laser nga, boy. Laser. Nagparto sila, boy. Parto. Huwag kayo umakit, ha. Huwag kayo umakyat. Huwag muna. 3, 2, 1, akyat. Akyat, boy. Akyat. Ready, 1. Up. Ayurikin ko na yan. 2, up. Akyat, boy. 3, 2, 1, tulak Arwan. Pasok Arwan, patay, boss. Ubusin na yan, ha. Ubus. Gago. Nagtira panik na naman kayo. Pinapabelo nyo lalo yung kalaban. Akyat. Baba na. Arwan. Pasok Arwan, boy. Papasok kayo, boy, ha. Bili ka na, ha. 7, 6, 5, 4, hindi sabay-sabay yan, ha. 2, 1. May hitable na, boy. May hitable na. Sa box, boss. Ayaw nyo? Walang papasok. Wala papasok, boy. So, biya tayo mga na-hit nyo, boy. Wala papasok, bili ka na karda. L tayo, pasok L. Isa lang. Sige, kakalash nila ng ano. Pasok L. Dali, magkakalash sila doon, oh. Pasok L, kulog. Inang yan. Doble box ko sa'yo. Bito image. 3, 2, akyat. Akit na, boy. Akit na. Kunin muna natin, boy. Okay, galing sila clash. Low plat na daan. Low plat. Pindot mo na lang, Cardo. Kingin mo. Binaki yung pan ng mga gago. Walang bubo ka, boy. Tapos pengi ako ng isang sa marunong, sa poste. Boss, walang bubo ka dyan, boss. Subsub nyo sa computer. Untog nyo, boss. Art, Cap, Easy, MC, Aya, Altea, Easy, MC. Ayaw? Sige, wag na lang. Tingin nyo. Oy, Kakashi. Sige, bahala kayo. Ayaw nyo, eh. Nasa ara. Sige, walang bubo ka. Ay, gago yung Bero. Sino may gamit niyan? Set. Iniyo na, oh. Walang bubo ka, boss. Ayun na. 1, up. 2, up. Walang bubo ka. Huwag nyo iwan, boss. Huwag kayo bumuka. Bero pa, ikot-ikot po kayo ng ina mo. Kung sino man yung mama mo. Kawawa sa'yo. Tara, reset. Reset kayo, boy.
Revive kayo ha, revive yung mga namatay. Ayaw mag-SP na itong mga to eh, para tayo. O, 3 to atrapa R. Okay nang inaalala. Image mo boy, image mo boy. Ano, Roy, image mo. Pasok kayo R boss, mag-a-unli yan na yan. Pasok R, pasok R, pasok R. Sige, andyan ang chaos ha. Andyan ang chaos boy, R. Palagyan nyo R. Sige, galawan nyo boy. Hallway yung iba kung ayaw nyo. Andiyan yung Phoenix sa hagdan eh. O, 3 to tulak. Tumulak na Phoenix boy. Matulak na boy. Ayaw nyo? Ang lala ah. Pasok ka, ubos to. Tumulak Phoenix eh. Palinis boss. Ayan po, chaos po. Pasok ka. Pasok ka boy, pasok ka. Oh, hallway boy, pumasok sila, hallway tayo. Hallway, gapang, hallway, gapang. Tingin na arawan ha, boss. Oh, ayan na, sinusundot na kayo, boss. Okay, buka, bitawan nyo yung image yung kamparte nyo, boss. Tumindot ba? Wala naman eh, no? Okay, dito tayo, boy. O, tara, R2. 3 to, tara, R2. Bitawan nyo yung image, ha? Mamaya, baka tsaka lang kayo nag-image dyan, boss. O, R2, baba tayo, laser. Kainin natin yung gusto lumaban. Tara, L2. Mga na yung kayo, stand down, dami na namatay. O, tara, balik. Ina kasi, ayaw mag-CMH eh. Ang tagal na sa hallway, ayaw pa mag-MH. Ang lala. Kinang-ina mga to. O, ayun o. Oh, low plat, pesto, low plat. Ay, laser ang tunulak. Bala kayo. Oh, balik R2, boy. Bababa na kayo. Tingin lang. Oh, Celestial, low plat, 3 to, tulak. Tulak kayo map niya, boy. Okay nang ina, kalat ka. Low plat sa kabi, laser yung tinulak. Okay nang ina. Okay. Oh, tingin kayo, boy. Tutulak dyan kayo. Ay, hindi, napetan sila ng HR. Tapakar tayo, yung mga namatay, tapakar, boy. O, yung mga nabuhay, boy, kung gusto nyo umabol, R. 3 to, tara, pasok. Pasok, R. Pasok, R. O, hallway, boy, papasok sila. Hallway, image na, hallway. Hallway. Hindi, walang pumindot, boy. O, bitaw image, boss. Ano ma, kailangan pa ba sabihin yun? O, ayan na, ready, tutulak sila. O, 3 to, tara, tulak, petan natin, boy. Iniwan sila ng pamilya, boy, oh. O, tingin hagdan, tingin. Tingin po. O, 3 lang ha, 3 pa lang, 3, boss tayo, 2, tara, tulak. Laser yan, boy, ha, babalik yan, boy. Laser, babalik yan, ready, 1 up, 2 up. Okay, tulak niyo, boy, tulak laser. Tas agad natin to sa Celestial. Low plat na, low plat muna, boy, mahaba pa oras. Low plat pa, boy, wala na, ito na. Pabitaw nga image, boy, bitaw image, kaliwat kanan ha. First target, boy. 3, 2, 1, tara go, ready, 1 up, 2 up. Na-hurricane na, oh. Mga tanga to. Ang hindi ako pinapansin ng puta. Tara, go. Tara, ito. Tara, baba, mid. Emission nyo to, mga umabol ba yun? Emission nyo muna to. Emission nyo. Tara, go. Kanya-kanya na, boy. Mid entrance yung maraming pumasok. Mid entrance sila, boy. Mid entrance yan, ha. Mid entrance sila. 1 up, 2 up. Aray ko. Talon, ayop na to. Nice G, guys. Phoenix pa, boy. Aray ko, gago. Ayaw ako vacuumin nitong gago. 20 na. Ay, gago, namatay pa ako, bobo. Ay, si MMR pa. Akin nang yan. Natalta ko, boy, late ko na na-start yung record. Din, love. Hindi mo na-record? Di ba naka-live ka naman? Late ako 15 minutes, boy. Wala, gago. Sige, pwede pa yun, boy.